kwezi madhamana wa daula Komor, kwezi madhamana wa hezi siwa za Komor, kwezi warumishi wa serikali heze tsananta za hemasiwa, watukufu wa mahakama na watukufu wa heze mbawa za hifadhi, watukufu mawakala na mameri na maprefe na makonseye mbali na mbali, madhamana mbali na mbali mwende sao ezifan za daula hatu, kwezi maulama uwadini, kwezi manotablu makaimu wahemasiwa, kwezi mafundi waheze likoli mshinzi, wanazioni waheze likoli mshinzi twama ya leo ya maulu rangunyi mlohundani ujo wa lobonze diaspora ya Komor njundo harumwazi ntanata za ulemengu kamili, wanasha hatu wadzadza hatu wanrasha hatu mashababi na mashababa twama ya hatu ya daula ya ukombozi ya uhaki ya leo na maulu hamara ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu leo ndabo ni mbushiri yaoni wa mahawanyumeni wa homa hazihizili na 20 badala wa homa hazihizili na 20 na 10 na shenda ngajoko mahazihizili na 10 na shenda vajiri zinjimbi vajiri nchashi zema mitimru wa mfanyilani bila wala mitimru wa mjumsizani zamaha haukansi na wakati ya mfanyilani bila na ujilisa zamaha haukale taifa ngilwe bililiju na kabana faraka mbili wakati wa bila na kostango jao shaleo ngasiharuma wakati wa urekwipere le taifa la mwendusoni la hejinti ya Komor. Kwezi maongwana wa Komor ngarjuauka ya yansi hatu ngasina panza la mezi shenda banu ikawe mezi mine harume mezi shenda hiyo tika ujunda magobani mina Ubedillahi Mshangama nyonsi pia hena mwa kwamboka kaina Abdallah Abu Hassan na Ubaidi kwa tipirizo zevotizila kasijajwa birena mnaila haule kumbilila kalijake na mnaila Mungu na Mungu yani kwa utukufu ya usana hazingaro utukufu yani kiwao Mungu na Mungu ya unikiwa sheo ya ukubalesha yani kiwasho Mungu na Mungu yerendwa manadamu ya ukubalo binadamu wae ngamkubali epirizo nakaya mine mwana Mubaidi kawananyasi mjunrobonze hezentanata za hefaransa lejilahanyu ngavyo subutile rambo kalika sababu rilawa haruma yengama ya viibu yehanywa ya kivwai ajo kairireleza abasa ngamreshele yao jafeswali na salimu na mutu na gazu yabungari mbenuka ya uhai wa mori lonuo mtsango mhu yemesha hatu ya umuri na ukana mohatu wa leo na maudu ngari mshukuri yaoni hele chwavwa mola hangu ha isimu ya hezefamiza hangu na isimu ya homo wa hangu ngamumshikuraoni ni diaspora Komor haukamtsanga mtsango mhu hengama na vuriziwa mine mwana Mubaidi yabo heni saneshelawe ahadi nerengo pirizo omo wahangu wosisimuha mihweshele ahadi nerengo soni mwa namba mapurzonye rakabazima mihweshele makalima na kuhamba yodesha sababisha ya ukaya kabla heze mbana naziwa na pia shanga mweshelole kalima na lamba hopirizo ikao tina ujoreje dingoni le kalma lo pirizo tsone sokane la opirizo azali asuman la dhimari muamerde ya elewe ya ukaya daula yintinya mahuli yo handu zahe
shintite ya shahefa mahe wala yintinde kabila ya hahe ya jokange na bwanyiso ya nyiswe daula Komore na mnanzao ngastayari jo magobani rakaya ngastayari nde fidia ya rivurizo uzimu shakari na urejeze ngayo za tudingoni hausteho wa Komoro wa aminiokaya heni babandra zubisiwa shangwa utayari wafe nga utayari hamu ya hao weshedoka wakana wana hao wananyao wanroma hao wanoma hao wajunroma gobani abutkwanza ni mweshelezizeni ni diaspora ya ukaya mze militeri haunishi ukaya ye mwana hesange hamili ngena wade wa mezi shenda ye kamno hasuli mezi shenda kajazaya yabobo parwa daktara jamfanyilo operasyo hatowe mwana haukawe mwana kanujo atsohe ye mezi shenda ya ikoze isayi waswili yaboge bilobo parwa doktora jafanya operasyo haukeke mwana dufo mbani ngabo riski re mwana remzaze hufa na kabati hidwe jiro hunduniani haman de kamrwanda mwana mshahahe hawambe mndu mshahe hawamba mndu mshewa mwananya au mwana wa mwananyoka mndu ahufe kozani yo hatwari nziro kabati hidwe jiro hamamru ya fe kozani ebenge shekoza shamezishenda juma utsolila na wonanroso na maitizalawa na mali zahibwa na wasawa lomo pirizo na wasawa bambaya kaitsubide hamili iyo itsomolwa haukabo wakatutsomolwa uwo mwana endo ya tondohe haukoma na wendo ya fombani haukamru tsomowa hamezi mine mezi miraru mezi miili sheka ya sule sita uheya abo kaja tsomowa abo ngabo ajali elera ya utsomoze mwana wo yisa zibiri yelera yo pwamba isebiri ye mwanesa kamiliha hesange na danzi hotsini honge bido operation heni banwa lo docteur operation heni banwa lo tabibu wa laser ge bidio yelera ndenu yo operation ge bido fanyishihe mwana wo ya tolumbani dingo rijuwe kenu nazi hawe koi mwana hawe kalisera haukaka bana eko ya shinda ya mbieza kwela to wazungu shamnyezi Mungu uende ujuwezi lo mbaniyo yabunge bidio yelera wastaarab kabati za ufikiri tena itondo hozwa neshe koza shahamili za mezishenda ya mwana woyi ya zedingo hi re mwana ya jafambani tika urongoza wa bandani na wandani weshia nga mrongozo wastaarabu nga mrongozo mashababi kao ngwaele wao nana wa babana wazaze wele wao tafsir ya ikoza kwezi watukufu kabla ya handisa ya mahadisi ya hatu lumambianka ya ni diaspora ya Komoro nide mara le dansi linu shale dansi lanyu linu mrundu nilo haukaya ngasina zaidi ya maheshiri na mitanu juma ulate roho ya tufidia juma utabifu juma utabiha juma ulate maisha ni msheno wananzofami na singa shukuru abamu Korani yombabanu makarwalo hundani ranyi mdobonze name maranyi ya wawana waone sasa nyitikufu zahani shale danzi linu lahe hamili ya mezishenda nide mwahabilu kaya emrumahe mzade woyi na kenerumbi ne mrumme ya bidabirile mzade woyi danyibo wa Komori shati ndaseblohunu sinde rijoja nema pasimari jeneze ngoza he mwana rijene bote rijene le jaliho habu mtabiha ukanganya na mrumme maskini shaye mrumshe wa yalulwa ni mrumme ne mrumme nge Komoro de masiwa yo marara rishi ya leji rirenge leji la mtuma mguulo ribarale danzi mwalira haukanga bonsi kawo woto wa mapesa wa hulu zililo yezililo za hatunda ni diaspora rikubali sha mhabili jila mtuma Mungu lirengwa haukari lirenge rilirenge haukaya mimi njaka hunjuani itondeze rezo zili showandu naka uwajua na uwashasha na kuwajua sura movement yamba agwa free nana ye movement ikangwa sutenewe Facebook FM ngabona ka uwa suraya ngabona ka wesha maji ngabona ka wesha bonjour waundu anurakodwa nyisima hoza bazima shanyini majuha e diaspora ya mesi shenda yinu kona ka hunjuani emru wa mando harume diaspora hiyo rajulana mzee wa hangu mbaba hangu mzee militeri kawo
hasana hata he telefonia hangu mbabana ka hanipara hamba mwana hangu Abdallah ewe Abdallah da mituferisha yabo wafungulwa na saru wambio kaya ye bwana yinu ngedori wane bazima na sikari na ureje dingoni na ngarombo Mwenyezi Mungu ke we mongo ni mwalone toma ya hatu ho Komor haukawe Komor ngiwe dukuni ya mafanya siasa kwa tu wane nkodo yinu za kweli nganza uwandu amanda nyi muhime ribare nkodo yinu mkeho ndani waturike hunu bonze rijusize ye nanga yinu ripwele bwelinu tikubalia mze wangu militeri timambio kaya muradi miti lideri wa siasa wala miti haruma parti wala miti dorumilwa ni lideri haukaya tizaba mze militeri katezo tizambe juji baada ya juji akauni hukumu baada rakapirzo aja akauni shili yosu kuzima anambio kaya ngotronkodo arumaeti tambawe kamzadzango atankodo abonga mtronkodo na mamuhambi obojuji tina ureje dingoni haukenu problemu ya damu na mruka jurithi damu ya amine damu ya za mru ya rejeize ngayo dingoni haukayo yo hambo mtsovara di bojuji kanyi nyinga manzo mke wa tsovara kamtswanda mrithi mafaho mzaani ngama mbo Mwenyezi Mungu kaya njonda mazambo hatu njonda magaro hatu njonda madaro hatu njahunda utajiro hatu shati undu tajiri wa bora wa nafasia haukami ukafiere katamlo kamongo ni mwata huru wa Komor Mariam Amumini ya hanasirno ya mbao peramanga ikawe hafishe wa replace independence ngama mbongu bojuji no habio kaya ya udo maratha na rifi na mzaza hangu ngami tayari damangu itihe shati nojo trahise principu ni trahise na yanza haukahanika amana ngebidoni ya asilishe njenrithi showana no wajuhu nezilemwe nezitanaza abunga mitarihe nanga manjo vuriziwa ni vuriziwa tiyamba mze militeri hanambio kaya nariwane bwana yinu sababu rumbise bantsuona shwetsondo hantize seluli neze seluli izo nganza omwaye ze seluli izo nganzo jihudi na jitihadi haukembwa na yinu ngebideni mkomori ya amini uharaunulawa wa aminu kenu bwana wa Komori wonsi pia hena mruzi mhisi rangunzuwani mmalinga zija na yoketu bidi hazichashi mze militeri hanikubalia yene biro ya Marseille wanuzisa enga manza wendi ramba ukasisi kabula ya mali kartuanza mali heni mbuna tuparo mjini hao ya ihenti selwili ngaredora afanye mkontintu jini ya uhanti biro ya uhaki ya mashababi wawosinderi jone zaze fikira ngezi jezi njio wazaza hatu no wababa hatu ngebidwe mijahe Komori pia renjie abunge bidiyo hena diaspora ye henti selwili mjini hao mze militerani ka ahadi harumaze selili kume na shendaraze hansi handani mze militeri ne biro ya Marseille ware hansi zaze shenda wowo sisi deze kume ze kume hizo yaborize hansi sina mafanya siasa rambe ukembane nukari naho ishinda wasichi yabo bwana ekale otsamba mze militeri wende yarenge telefoni yahe ya mando yani para wende mbikao haka kolabore hena dakika yejuwe namna bidembane nure wana yabombo ati loswani ngoma ekatamba mze militeri haukamze militeri wende yajuwa mando ya renga telefoni yani pa rehansi selwini yani kamijishenda yene biro hai aboti kwanza makinishe mka ye bwana yatu ne diaspora yanti yayo mze militeri na abo bakandu wakamnanilia wakawandu wakauheza hata wakomori wenji wakamnifanyila maandamano shakabati akamjwa sura ya hau telefoni yabekale otsamba mze militeri woinde ya tsunga nanji ya yembwana yahwe hantize selwili hategera suli yembwana yim kajariranzi ho kamali mbaloke kadoni kamali wala mitidomuzi samali mitidomuzi samali kadoni kamali ngari wanao principe kati aminukambu mbaba mandola wanrwa baba manda wala weja ungo opari ngwawo nisi ngwawo lyo warantize nafsamo zaho waniliye wobzima hensi na ungo omanga wajojo wakenti ono wanruashe no wana wambeka tuta hamafiti no wahimi walili ya yenkodo abtonoka ola mbaba mwanzerumbi vanguti kubalukaya mi mwanae tibiti renge bwana tipara wanama no wana warinikao rinjia harume mijahatu rinjia harume mabavu ya hatu ngasina relation sina wandu walomao ngasina relation sina wandu walonzwani ngasina relation sina wandu walomwali leo haruma mafuvu jana mengo minane ya Komor kabati mkomoro utuhisukaya kweli ngabondrongo mbizi jiriyo na ketsu bidirike wahara na ngebidosu utube nuhe yabonyi diaspora
nyinde mara le danzila mtumwa mngurako waswili namna yinu yabo siku wa leo ndabura ndi saukartswa bezabira mbeni namula deza leo amjaweza ajiri shuani ikamwa mprefite bani washele marhaba wa mji wa shuani mashababio ya shuani o wanashi no wazazi wa shuani nana makadra wa shuani hele jiji la shuani ni waboshele marhaba menji haukawa one sokaya hulando halala ya demokrasi hulando halala ya revolution na hiyo etsola wa haruma kabila nzima tumbo nzima revolution demokrasi zengongo hizo zionesa shuani leo ya ukakweli ula mji wa kirevolution ula mji wa kidemokrasi haukaza nongozo pia zibira na leo shuani kwezi watukufu niboshele marahabo wanaama he biro ya hangu rangwe manzishi jimla uja o wandu pia taija yemru wahe communication mkalimani watu riboshe marahaba hawanashe hawanaume wahe movement ya daula ya uhaki heza mbio baada na tilwa haruma la joli na tilwa haruma bana baliliwa na nzomtolero shangari parana alhamdulillah ngaranyi sofikira zihaziza hatu ngamihamanga mibonze haukaze hazinga zendao namna ya bidiri zifanya yabo lazima ni washukurie ze juhudi walonizo habo waturejeza zengayo dingoni haukahundizo yokaya eka ye roli hesazi ngaro abo filmu isa shawaile okaya kabdala zingarwa ngarjodwenda nembana na humjuza na hone namna rendao alhamdulillah ngani washukurio haukaya ngepuwao panku ni shukurio wanasha hatu wahe mbana ratsanganya habazima rakubalano kebane nungari wano bazima hususan demrumushe wa Metra Mahamudu homjini Shomoni ikawo woyinde kina wazingarwa rumwa place independence yenda yafungwa yafanyilwa gardavi wapulwa sheo waroho robonsi mwanamsha amandu uone mwanamsha watu washifungu nino wasaya wahunde matsoleo wanji yeshuani waile ukeda matunge jotiha haukate independence rengwa nangu washe tena ngari shukuria wendo mshametra Mahamudu ne mwana mshemfumbu nano wanashe ikawa kawa ne bwana ila wasubuti uhodarao leo wasubuti wanja shuani watura jaishi watura mdutsoka yonsi lathima riwani kemdai raha wejafa haukaya we hantiza wo wana hao tarehe njema walangu aje hantizo nchea njema hauka utajiri nderoho shati mataka ikakarja zamba kwa maleo na shukura hizo abunge joka hama mimlahani kwezi watukufu Tanzania mwambe mkaya ngani wauso kabula irahane janjo malana nzonji ngamba uso owana wa Ustadhi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ni wambie uka eze malizamba baha nusambi ngamjozi rumiyandi eshe oshambaba hanusambi ngamjoshi jusandi yeho hufaha sibabu mbabaha ngamjo fandi los alala hadana bowa na wasambi ngamjuzo o wanusambi ya warenda zema rango waloazali ujo walo maopoza ebanu utukufu sambi ya mnikani ne magwibwi makanuo matsoni mwarenga dhwama nika ukamjajo parokanizo atahufahani na nileo mwajama kaurenu vele wani azali eshatonga marevoni lwada bo mwakawandu asebabu sambi ebanu mruli banjemandi amru kana rundina mwana nyandini amru ona mru yatokuza mru yondwa najali amru ona hayandi niboswe parti jua no wandu sambi ya warenda zema wato wanrenge evan le fijo mwenda mwamba sambu kala wa Faransa uje bakabatu jwamba tijao mwenda mwamrenga ha milioni na milioni na milioni za wanadamu yikawo lale akahitwa shahe party evanu atamaha ngarendora timizi mwahawanusu raisi wa heshima wahanu yamnikani biashara njema yamtukuzania mto wanusikini ebala bahi mto kwanza mumtowe Faransa je banu ya febanu mumtowe fidia kabatata santima kibinadamu uyonde siblu ya mando na kwanza ni warongoze leo ya wakati uja wa operation ya hema na msholo hami haukeke mrumsheka tuzaya ngebidio laser emwana ya tolumbandingo rijwe kali ntroge au kashishetani
ngamba uso Muhammad Ali Swalihi Mamadu mahamengo miraru na mfukare warumishihe daula shakuja ni kwa utukufu wa utendeye daula sha hukamrumishi wa he daula hurumishiha ye daula ministre de finance ministre wa dima directeur wa sifader hataye mahaiwe karne yahu mahamengo miraru na mfukare ya yezi kwezi Muhammad Ali Swalihi engo jibi wano ka utukufu waho retreti ya haho ufe hondana hembumsha haho ufe bandana manurdin eshe umrushu zambi ufa harimru wone sambi obanu wa hufa mrasia sandaba utukufu mrasia sandaba kwezi Muhammad Ali Swalihi Mamadu hukaushindana nera isulio wiha ukaza empursa kwezi Muhammad Ali Swalihi Mamadu ejawu ngotsore ngotulala free ramamna mwana mtiti ewe kunwandu wa parti wa haho kunandu wa warenda zema kunandu wa utukufusa leo narambe kutsina mali izo mndu mshashajo homwelewa ewe kuna relationze we kuna kungumanyo la uwanzanila usedia yahatotsola wotabunuli yo shanga wetayaruke abata uje undwa ni majitso ya mbade shwina jana wavese yuhunro ndaniho yonde karieri ya siasa uyono maslaha ngamtsaho ni hwambiye zengalama za mndu wa siasa mndu wa siasa omwiswahi wo hwisize namna hiyo ntsanza njeze jumwa Muhammad Ali Swalihi Mamadu mwenye baraka Said Swalihi unikiwa utukufu wa uresever kuja kufanya siasa raili mneje na wa mahamengo mine na mitano hujaula wa yabo hunikiwa utukufu wa guverneur mwenye baraka hurumu mahamitani hone sojisa no wangazija hone sojisa no wetsandraya yenti usomesa yenti ulele yubahara yunika utukufu mwenye baraka Said Swalihi engazija nga weni yomhono ni hao ye mashababi nga wena womhono ni hao owazengwa wena womhono ni hao ye bavungi yomhono ni hao amwenye baraka mrwa siasa yala ta 50 million ya rohani mbubani hahe wa siasa utudu wa siasa nawe jeshi haukawe mustarabwana jeshi haukawe de wakahumliba yeko elimu ni baraka Said Swalihi ye komori ulele yusomesa yunika utukufu hata kwanza wende daraja ya uprezida hujokale ore majimbo la toifa ukango akilensi ya turonze ede namna yinu seminari na konferansi na trade na teoloji na strateji hata mfeya abo waloma gobani wafe walobonze watije yenti yende swada kandaka na yabo yenti urumishiha obanu bwa mrwa siasa hufandi esha ushamrwa siasa ndababi yeuji libere kisiasa ndaibi ye sharafa shanti shamrwa siasa mwiswahi ndababi yekelifa mrwatilo la friera ya kenambida henza tojojo roha ya kenambida he bava tojojo ahenda ya kenambidi ya he ye dunia utojojo pashia hauhara wa siasa ya ukaya ngojora lwa hitwa hauzilwa haurengwa otaji haufungwa ajau ezo neza kanwa jomba hanyu wa baba hanyu wa huwanyu wa siasa yawe katambe namna hiyo SMS Swali Muhammad Swalihi uniko utukufu harumwenzi ilu hukadirekteri wa tense huja hakilensi ya hatu harumwe le jumba kula madaula yewe kuna relation we kuna mwanzani waho mjeni yewe kundu mru ya useda mali we kundu mru ya useda fikira we kundu nti ya tojusa wumhono yare mabomeza juka kweli shande natura minuiti warongo sukuila wa marusazali ostarabu wanyu urudaro rija Afrika International ikawo ngawe na zaidi ya mahishiri na experience ya siasa waendaru mahele kujona bahati wa vote wani kotukufu shabuka karibu wa Sudasi de la Republique na gouverneur hubohwa wangu wa dafio pia rangu makungumanyo rangu wa jeni rangu yenti ye we kuna relation we kuna mvu nika mshindu tsanganyo wandu hanyu ezitwe zo pia hawa kadhatra shidani mwazeni pia ande namna hiyo ngamanzo Abdala na mzee militera wala mwade yao kwa jasoma do wamnike mtukufu wa urais ngamanza wala mdongo mdeyo kabdala kajasoma militeri kajasoma shanyi nde mwasoma
lebea la dinaswiri, lebea la zile, lebea la tosha, lebea la shrafi, halmote pia ni wastaarabu msomo nyina akili shanga mnongo mtsoyelewa yenti mravihani ekenti kemja mravihani narimoneni leo haukale unda borilo na bezwe nanyi leunda boranzo le danzila hanyu leunda boranzo staarabu hanyu leunda boranzo nadaho na hanyu leunda boranzo rone yengelmu ya hanyu shenti kesto ya mru ya soma na ya tusoma yengelmu ya hanyu na rone leo haukaba mishomru ya soma shongi shwetwa nshatsinda rumwe kaye ngamu mnikoni mfano wandu mdongo nde nyina mze militeri Mwabakar Jason nyido wa staarabu rikubali hokarambari tukuzo waso wenza ngilo shamyezi ngwambo katena mwanadamu jweshia ye rehema ya hembebo ya hahe de mwanadamu wenza hikma msomo shampuzizi wa ya hikma na iman haukaka mtuzonesa nganya haruma teori na tekniki na ufaume na mnyezi mude dungo ni kamru ufaume shamwanadamu kado jini kwa ufaume hauka imamu ye kado singani Yakuba vanu imamu weye utendezi wa mihirabuni shahena mrunjinga weye hanzaji telezaru mwe mihirabu hauka imamu kado singana Kuba mjirende wa staarabu wa hanza imamu mtende swala vatsinokema amuma waridhi wa mteleza naru mwe mihirabu na yonde ngalama ya mrulo na ngilimu chashi watukufu na mfikirindo haukaya kaka mjafikiri ngabo majito rasi mwabari karja soma ranyi mwamba msomo majito neze hasara zotori ya pia wakati mkontumini kalikuilo kati somo nja soma wola mnadahoni wola timnadahoni yabongo tsonda majito tundu majito yelera ya mjinga yelera ya daba yelera ya mru ya soma yelera ya mru ya tusoma yelera ya maskini nelera ya tajiri wodhulimufu wa mzima hokaza la torenda dakandaka intindelera yofanya kosta ya ngelmu ngabo fundi westwar heni sayendo ya somese hadoba la kaiye osukuila hanwale vingu okwestwar ngu yetwanisha ketsanwe kaiye kajabali yeshiyo yetobale yeshiyo ne kaiye wanazono ambale okarina usoma bafundi kajabala yeshiyo ne kaiye yefundanjo klasini wanazoni kwa janji fundambe banumreje mtu ahari kwamba kartusoma bakuja baleshi yone kaiye hamba abantu histoire ngiyetswa nishatsinda rumwe shiyo shilu ne kaiye banu yankilia mwanadamu ketsa rumwe kaiye na shiyo ngiyetswa ebenge banu kwezi banu ngilmu yinti kaiye na stilo sha ngilmu de shehitswa na hikma no staarabu wa Mungu shabanu ya melmu tindezi lo mabukuni watukufu na mramasema buku bali swale hambayo masanzi na mjebo wakati wa hona na uja wakati ufikiri uja wakati wa ulibe komori uja wakati wa hufanda unu wakati wa urekupere meshatu ndaunu abatu kwanza ni mrongoze ni hanyoti pia yaukaya kartwanza zifunda tena ni diaspora Komoro mamba ukababda la vuziendo mari mimi talbitri narjo wana ye kudura ya Mungu ne mbana rjo hishinda na singar amino karju fahiyo karina ureje dingoni hiyo na singar aminiyo kartina uranja wili ne sima fabanu sima bonabanu si sindeti atu ya rizaya kartomba Mwenyezi Mungu rije makartoni haukensi mirizaya yirilele rinike bahati Mwenyezi Mungu yarinika risibushiwansi o warizaya warifishanti ngebidori rifishowa na hatu na wajuhu wa hatunti yabo si kartina uranja huili kartina banu tsonda ban ngarjo talaban ngarjo faban ngarjo hudwaban ngarjo fungwaban shakarja tamanura ya huili nasikarja tamaniri za laban haukeka ambari ritamano malarazali warjwa banarike vadzimane fami ya mtume so afiriza lwa kana madini rike muongoni mwele daho la za mtume ekamruho zisiwa shakarjo zisiwa tarjo tamanire de Marekani shakarjo zisiwa hunu kadwanza ya uzisiwa bandabo Mwenyezi Mungu ya umbarikenzi rikubali rikanzi ngarjo bwanilia sawono waniloze ntiza hao aburi kwanza rimwambeni ni diaspora Komoro hotu kufahamu rimwambeni kaya alahala babakisha msukume na chashi nenti wasuliswabo mjumbi mkahunganyi na mezishenda wa Komoro kamtsudisa wanzuani kwa mtsudisa wangazija kamtsudisa wamwali kwa tsudisa leo ngarimbosisone shaya diaspora kamtsudisa na sigarama milioni diaspora karitwanza ankiliza foye tena karitwanza ankiliza mabangweni tena
ngaranzao monano wa mwiso wa hanyu ya mfumbili ya baki na mkaze sini ya hena mruaje na di ero auve ero mtinzeze biye mwambanga mjao mje na weka kamjaja tuka karina wana ngarjo wane mbabirjo shinda na sikari na ujikimuka ya kweli sinderjo kokombo wansiri nike wanu haukaye yoyini ko mungu Mwenyezi Mungu shati mwanadamu shakari na ubabatsari daze jao ngarijo wana embabi Mwenyezi Mungu ya jorinika emba juhudi hiyo riwani ebengenyi mwe honsoze transition zibekaza misozi na nyimwe honsiyo de katiba lalio na nyimwe honsejo kotende tindeze nsuku 12 zinuri mwambiani ava generali wa hemba nenudo mwambari juhamo eo wajobali ye transition ketso kazali halawa yemba mwambari juhamo halafumwi mata nsuku menangari no waswili haruma ikoze mwanazalo dabo mje mrambe ukamjwa haruma faye mtwaliye ngamudomo atwaliye transition ngamudomo atwaliye generali abo yo hambo kaya mkaharuma majilisi mkaharuma bali mkaharuma furaha mkaharuma panipo shaka mjaka namba fikire tuka yonsuka ngabajwenda mwiso ikaronge bidwe hazini finalizewa wandu wanji haruma akso aksondo wanji ntizo node zinti mizinga inti kode usikwamale urambaza dukaye ntinu ya tusinawe na bandu bahanu bo uziya bazali bandu banu hena mrajo neshe ushahema nanya ekesha ushahema nanya kashijoneswa abantu karutsanza mruna mtsango tena yawe hena mruna ribeuhe yabakena mzadzahahe na mbabahahe me mwananya mrwati hadili mkomoru kaya rendaruma bwana na bukari na uransi siwasa shakartina bezo mru rehabilitena kartina bezo ya msaada hanyu tena kartina bezo ya akili na fikira zanyu tena haukaye kaza lado vira unuple vusheo vanu tanku kahawa suli 2020 haukaja asuli yunsindi horliyo dokaye wote nde vushere ya dhara wondo siasa yote nde vushere ya dhara we mashabadi yote nde vushere ya habili wandu wa mila yote nde vushere ya habilize mahakama neze sharia za hensi hata dhara we beramu nele jimbo la toifa ne mipaka he ardu ya Komoro yabari tende shere si wa Komoro yabweni mkomoro utujo himayazi ya utende vushere wa heunu antujo komorahi ujowone savanu ndini haukake kiri ngamanzawo mrempira shamrwati we atireme mwana nyajido yatipo emvubwe ngwati ni bostara bahani ngwati ni be ankila hani ngwati ni wonada hona hani ngwati ni be wosiperwa hani ngwati ni bentutsa Mwenyezi Mungu ni bemba bitintin loniyo yinu ni aminu kanga mjofa hemba bitinta hangu haukaya mwanadamu yehuza hena shohuza yehuze mwana mbahada yehuze manwahuli yehuza hena shohuza ata noyolesheo eshe ushanushi poha ni wanwa siasa eshe ushanushi poha ni makadra hensi eshe ushanushi poha ni wanazijoni wa Komoro hauketwa mayanu ya maudu isayira nganyiwa ngedo ya katetwa ngarendo arumo ufaume wa kibeja hamahali rakodova zikoi nekeja ya yabo youru nilale kalima la shitsandra mjini ngejo fasankule ekeja abani na hiyo do bahanu wa urami ya le kalima le tsandra mjini ngejo fasankule entsuleo abakajambo kambure mizinga kajamba mbre zonode bala nyindora ndiyo kaya banyunyi wa mloko mori mlala ngarimba usuzo banyinyi makaulize baba diaspora yonsi pia mandari la muhe enganyinda hena usiku ngarijo ngejo ngela wao vanle womsukuti hafu leo msubuti hafu mze mwamba halazwana nzaya leo mze mrenda de utsahwa karitswanza msubuti bawesa hafu mezishenda mwamba hafu mezishenda hakaza bahame mfumbili ya leo mwamba leo ye utsahwa Komori mze mrenda action bangarjambo karendora mtowe yafe ngarendora aziye mro ngarendora aziye ubungufu ngarendora aziye tendefsher ngarendora aziye tsovada ngarendora aziye tsakero abo yensi hat rejeze sharafa shahinsi hatu yondo rendora azida leo ho karimtowe nuru ala nur karjamtowa nuru ala nur shando ne sole mengu kariri danzi la mtumamu ezijujirizirijiriye shazali kajenjeza juma bantsena hautendefshere ya urengetea ya ho wa Komoro ya urenga wa Komoro warendeda kandaka ya urengo wana wastarabahe nsine wataruma bomfoshe ya ba entsuleo ekakarjo kana bezo yanyu leo kartu msahani bezo yanyu tena wastarabahe nsine
ni wandu wa siasa hentini kartun tsahani na ustaarabu wa tena eka karjone siasa leo karjone ustaarabu wanyu leo karjone akili yanyu leo karjone yenwe muzanyu leo mrati rehabilitate na natsoba kele mrumshahino wan ya wanehe mnejibaha hena mnajoshin kartwanza baba ya Facebook tena kartwanza baba ya mawangi hivyo ya mabangweni na mafoyete ngaranzao action kwezi wanama mdo Senegali na mkontinyo wa mkonti bango na marunda haukamu mwenwe hasarare ya leo ngabo mwana no Marseille o wa Lyon wende Marseille o wa Nice wa zubu Marseille o wa Paris wa si Marseille hukami konti mili ngabo wakaufikirari katiba ladio wajo kwende sa transition ngabo wafikiroma nifu yaho movement mna wendao ya abo ndungo niso kaze akiliza he diaspora hao ntipia zitilo haruma kapuka wazita wabaya ngo haruma shewo na pouvoir na ushefu pentre hakambuka jajwe leo kaya vahanu ba utukivu madamu hili vakewa niso tukivu haruma faye na hwanyisa yezaru mafaye na wasaya ngo haruma mwendo na uheza joto na uheza bera ngo izonga riziriki aniriskiti hayo ka kweli wankabatata mpango wa wana ikauriba haki ukaya kweli ni wana komo mlio Senegali rikana haki hambukana wakenti mkonsi bayelera ya hesha babi mwana mkomor yelera ya mnashioni mkomor yelera ya hemwana mkomor toma ya leo na maulu yelera ya ujipanga nda yinu haukamsa mwelewa madhumani yumshinzi ya hemafanya siyasa no wanwa siyasa memaruma siyasa msamu ya yelewa leo ya wale ulo handa mjire kuipere ni mashababi hususan dani wanasioni waheze universite rangweza humdanu jezaronzi hususan dani mashababi mwasoma mdoho michini mdoho mibure mdoneze mwe muzahani ya bidimke toama ya hele tefel maudu elera ya ufikiri haraka ija haukanga monao ye majito ya heenzi nga monao ye majito ya hema fanya siasa ngamonao wa utihinru wa wastarabu wa Komor ngamonao zembio za mezishendo mbabanza rudia kabati hata mpango ito bababa na bwibwi na ushangaza shakabati hata mpango wa ujirisa rongo nziani ya mungari shukura uze mvuza hanu abutu kaborizi ratini mafanya sasa mdobonze ranyi mdani ranyi mdobonze karija haraya ngamwanao shangari fukuruka kabati tartibu na leo kabatiza uzingamanya za babo batena ngaribo ranje harina mahadisi ya mwisu kwezi watukufu mrajwe lewa jokale unga buvoti Komori harume mabavu ya hatu hunu ngazija wamba kwa tuenda rumaze voti makandida wenda wopia wandu wa washangiria bahindo wandu wa hema opoza wamba kwa tuenda rumaze voti mruna nambiye leo opozo njo kwanza afanye bunjilo mjini ya paro wandu hai na balo wandu hewa dungu siasa haukamu kabati prinsipu ya politiki ntwele wa mru wa mamadu haumru wa mwinyi haumru wa jua haumru wa tijindobe yambaye mfanya siasa rundema laho ya hao pia wakaza mafoto ahema kandida rihundaru maze meeting za hema kandida ndalo walo maadera wa jua walo maadera wa UPDS walo maadera wa RDS walo maadera wanro wafanya karte wanro wakosonar maze party ramro abu hazima notable rama kadra rama shababi rawashe rawaume hena mbuto fikiri oyaparon renda zema jana valawo ibada wo ikatsu hendeshe fontrabart sende abo singar tsongo henda habo yatso yabo mhalalisha azali hamara ya sagi mafanya siasa haukeka mruamba katsuhenda mruzi yaye madera wahe wa partuka batike mrundani ujovoti au njo humwe rumwa kampani ya siasa au njo humwe na kaza foto hundani hahe haukabunga mritra hiyo si mavamanahe siasa na mude mwangala rumaze kampani pia tilikwaze kontrandi owanru wabaliye makandida wanu de mavamana madera warengaze karte za parti do wandu wabali wa wandu wanu ne malaho ya pia wakazwa mafoto waundu wandu ndo harumaza haraza uso na mbangalia pia wandu wajua wandu wa RDC wandu wa UPDC wandu wa hema kandidala pia baadhi ya hao banabo tipia namjo wa nani yakabata ta principe politique na uzima na ukakweli ngarani liyao daula ngarani liyao mshinzi wa demokrasi ununa afiki unurwa nrabo unuti hinru duora nzori lura siswanga mani si majen renera rwada kandaka
renderare mamizinga rinike wanruezi sha au karjarje dingoni eke pasa rendo adakandaka riremwa mizinga rirendo zilima msi kare na ureje dingoni boramba garijo fanya mbabi Mwenyezi Mungu yari kusudia au kakaritswani ya mru yorani lao debera muinu dele jimbo la taifa bumzunguli wa humna fasahi maranya shasikaritswani le toshawandu au kasiti wanurumilwao wala kadajwa kubale rumilwa au kakadajwa rumilwa ni wamkao kwa tina tafadi kipolitiki kwa tina vizio politiki wala kwa tina she imani sha udafimu ye eta kwa ya jwamba udafimu ye people wa yurumishia abo tina uri waniliao shangari ngaraniliao uzima hensi kwezi wa Komoro handaninga mshukuru wa nanyasi mashababi wa ntini mapanga haukari wane video mwefanya leo mwambanga tayari mwenzize sebili garibashiro mara habe dimani meji zaidi ya meji shenda we hantize sebili rangu juzundra leo haruma ye dimani garishukuru yao wananyasi wa jundrao maore home konti mwafanya leo malamu Muhammad tole ya mwamba ukweli mwamba azali enamna mfikirio wanzuani nanu wananyasi mlo nzuani nanu wananyasi mlo mwani nana wananyasi kawaka Geneve nane manifu yafanyi hapari nana Lyon na Nice nana la Renyo pia ni wananyasi walo Senegal nezeta natawa wanilawe mbana yunate ulo japu ngari mshukuri yao haukaya hakika siti weziwa hasana hasinge fanyishi hao namna Mwenyezi Mungu yamkusudi sheba kisoka mafanya siasa wa Komori rowalo bonze rowalo mundani ngwarema nao ngwaenga nao ngwababanda nao fikra ngamanzo ndrongoze mbabi hajira wahelejera la fubu la mbaji bibi ya Rumia nirongoze bedu nirongoze zile nirongoze dini naswir nirongoze rija nane mwana hao faridi ebano etsinu nyi wambajini ngamanzo muyaswilishe nda ranyimlo neze ranyimlo nopoziso kanga nyarumakla hakaba nyuwa yiri mwe anyize jani buzo mbili rimwe hatsizani marego yosa benge fardazi onesa leo hamba na renti hoengana na renti rikebazima na renti baye ye somwe jane enyo mweja nehenabwe yabo faridi harambua nawe kamlo adwangalia owinji waungu wao resirkali re diaspora walo alama beshele ya watrahise daula ngetogondo hokawanu wana wambaji nambeze mchikome ngamparo dinaswir ngamparo rija ngamparo faridi ngamparo zile namketi mhadisi mradiho mwanzo mbeheja hazinu baraka tsumwelewano abotsuka kabati wasaya na mabavu wasa ngare habilio owandu wajua rehabili mwenye baraka rehabili mamatu rehabili ne makandidala pia namla mwambe kamtsuwa ne nkomba ke jarishinda shangara nzori joka ye nkomba yinu nge wanwao na bdala na mzee military lobea na tajidini na nowasa yana fahari na hasa negotiateur na bolto ani wandu mahsusu wanomba na yinu rijokangari wanao garjowi wana abutsinda wobahi ngo wenzi ushidani wawaze bialambaye tambwe na komormanza na wao tsino shindana na hajimba iswali mitsi ushidani wawaze nane natsumvumba na sami wandu wao pia heni yale manyi mafanya siasa na mwambe mlemewa na mrenzo unafiki na mrenzi zendrabo na mrenzo hadazi zensi huzabakisha na mfanye declaration rijwe kibulahani tisheza ba Marseille pia leo ntwanza nzitie wizanini shanga mjibu ni bai ze military kwa mboka ya la yoba nuli yoba bdana utirohe sinde rijo hamborohe sija ubomze military yena bosu kujo huja wenu wanroa unabi yosu kujo huja wenu wanroa shakuna huntala friera na leo nga mungoso bomze military kuna humtala friera udamba utirohe basi nderijo hamborohe ndi nanga mjofa bano ni nanzoni lewe mafanya siasa nanzoni lewe wanzo wanyise pouvoir
na nzo leo wandu wanzo wanyise transition na nzo ni wale wandu wanzo akema generali haruma nkodwe kwa tsuju wako mandu hayo no mwiso hayo nezensu zabidi wafikiri kwa jafikiri zensu za mwiso za wane bana rabanda wanzo wafikiri ekepa sanrudi ni fikiri nezilangaji zila wabu mze militeri abardu faranu ekati kanti ntu kanti hanyinyi ngamkonta mze militeri mbaba hangu relewa nao shati ndo movement na wotuka ya ntu stehi wa heo movement haukangani wa aminu kangwa nanili yao sha ekamdo amuka babdala utiro heo ni kazi ze dati emana mimi tika magobani ngamuono ze duleri zilona Saleh Asmani haukati ngeshiti wono ngamuono ze duleri zilona Idibana tingeshiti wono duleri zilona Salami tingeshiti wono ngamuono ze duleri zilona Hamid Abdallah Mohamed Sami tingeshiti wono ngamuono duleri zilona Mamadu tingeshiti wono mrati nekezezo henna wakatirado mdunga wakatira kwa magobani reshi ya mdu yarenga mikro amboka na mtulilenyi mlonyi magobani barombo mungu banu na mezi sita banu rekuperenti bahisi toparesha halera bakodo woka jona aliona bari bakoba na hata mezi sita sheni wakati reshi ya mwa diaspora haumra siya sodo komor yamba na mruwe bahari mwamda mshashi banu garombo miezi mgumla warumwe shida shiliyo bahisi tonjeza ritiri kumeza damu halafungo shiyo kweli mdungure zone mduwa zoko waloma gubani wa mdunga wana rumaze radio wa mdunga woni pia wa soma we majurnali mrambo kaya mrati jado rimika fikira za ukarende haraka bakarjalia na haraka yabu waloma gubani bahi watsohufa riwaturu kuritono wanika tomo kaya karjalia nike haraka shaboradia na rudire jezemezishenda kabaja hankodo itsona mpango na mwando na mwiso yoke jahe hate majilejo ni tsona mwiso no watohana mpaka watohana alerte watohanisho watahao watohana usuku ya hadisa no usuku ya uvumuma no usuku ya handi ya urudiwa reveye itohe baadi mkomoro raha unariponesha wano radungu wa mboka ya ngarindo haraka vanundu atiparotina nongozo enda haraka yaudo magobani udo na mwaha wendo ya timizi mwaha wanusu wendo ya timizi mahamili kamtsujo kene wakati mjomboka na rigwenjeza mrwatsa merende haraka abunga mmatsinzo zenye muri dabo mwatsu ufungwa mwaona shasira afungwa benge kare na ushida rifanye rongo sharjodo wanikatoma ukarumbo mnyezi Mungu ikemda utsowa hulevanu mnyezi Mungu na mhuisheni mlawaru mwezi dazilio mlio mahala mlio mnyezi Mungu ajale ritowe bwana wayiha haraka iyo yonika ulo magobani furaha yo mtia nuru yo hendeza umuri sheni wakatanzo bunguze mru yafungwa wa mbunguzi zo muri mrutwa benkodo enu na rilete mbabi ritibeze rifikiri abo mwakatatoma miti nojo kato wafungwa toma wala mze militeri utsambe nga shibanu ba miti na mjandani ngambakisho hema stehi ya kimbaba ngambakisho hema stehi ya kibinadamu ne malezi shekando movement mafanya siasa lo Komoro doste ho wanuri wanawe mbana mashababi abahawe sawaye leo watu shababi ya leo ebenge umuhabilahe mashababi mdongo nikatomoka yabo waru yendumaringo ne mashababi hata watu ndumaringo nanyi eza hatulifanya izo mari kwa urilinda risalizitimizi abahangari mdindawo nizo mwado hamba rishiyeze kweli za hanyu riwoneze nrabo za hanyu riwone usibuzi wa hanyu shamndo ati paroli wosu ze sasirilo Komoro owalonzo wani watongomboka ngabdala wende jovuzi ya mitsal bitri wa hanyu na mwane haukawu winji wa hanyu mtongwamba 2020 timwambani rangu hanuka kama jaha 2021 batina 19 yabo mruna wa nenge ya habila bdala ni mdomwali na mlaweshe duku mwihatiza segili na mje harumwe koma ngemdo habiluke abakisha bdala so tipiye Komorito rizaya yirilele kabatishe mfuahe Komoro kwezi wa Komoro ngami na ilere dziba tibakisha dakika 8 wa Komori ngamu mnikonize ntose za salama ngamu mbonuka unafiki wisa paroli zisa hohamba zisa usubuti ufu narikewa urenda karijamba batike strategy shekaza alihatso haze nsukume nangabizinu mwono ezajirishuwani nori kusudirende rinjia mashababi wajaranashira naume shari warumila ustaarabu haukawa fikiri ukarjo henda rate nkodo shuwani
wafikiri karju kwenda rarebe shuani vaje vaju heye nkodo ya shuani na mtuje ripara na tiwambio kanga mrongo hadzina la uraisi nziyele bunjilio haukamngala wajulwa woko sahiru haukazali hazwe ya udivize wa Komoro hazwe ya utadamu wa Komoro kwezi wa Komoro ngamambo yenye Europe ye Komite International yenye Africaine PNUD makungumano ya ligarabu makungumano kawo useda yentinu pia ngarimwambia nukaya rimjuzani asizi mdaza mja mwishangiria ye ajalila rimhabilini referendumu mja mhalalisha lekumbilila rimhabilini voti za nrabo mhalalisha owidziula leo rijari mhabilini ye hema depite nga mjum finalize lekumbilini makungumanyo wa Kilemengu zentizanyu pia zinjashonga zinjia uwane kabati bavulitsona nkodo ohaka nkodo ni wangu abangwanzo walazize nkodo za hao ngare mwambiyawe zemeli mwazite malalao neshahula nezeamvio zilwaru mazeroporo nezemeli zilo large mje muhuisho wa Komori mwere shahula na malalao nyezi mbuna jale mzirumemo hanyu nguna jali yezamvio zozi turune zende muhanyu karsomba mnyezi mgu Komori utihe damu kartomba mnyezi mgu Komori ritinzane kartomba mnyezi mgu Komori ritilane mizinga yeka hatwari yansi kungumanyo ye ujuha makungumanyo wo ujuha ze haki za kibinadamu wo ujuha hansi yendo yangamiye nsujwanga mjojuha ndini kamzo ya mdoja na misaada iyo yija minji varupe pohunwa msaada azalare ngehali haudopando wetsanda mjini harengeze maladi ko wana hendai haze kontibonze hajenjezize mishahara aba hatumuhesa harungwanzo wanena corruption abangwanzo atendusha mbawo damu yabunyi makungumanyo ya Kilemengu ikawunyuhumbise Komoro ngani amama Allah ezijondra Komoro ngani mazuhude zijojiri Komoro ngani mazahide jijo Komoro haruma wo mtsango mu azali yendo ya tsunginga mayeti ya hatu ni makungumanyo ya Kilemengu ngani mazahidi ngani matsongesa ngamsedi yao rambe Arab Sauditi nenti ya Faransa ya ukaya ngari mrambu waoni Arab Sauditi na Faransa ngari mrambu waoni ilo dabe mrambu wonu ke fournisseur yanzo ajirise guerre civile armenti hatu Arab Sauditi na Faransa kanga bonti majirani wa uwabanda shema acteur wa fournisseur nkodo yinu wa fournisseur na Komori wa Tinzani waremane mizanga ye patron de dawla Faransa me dawla ya Arab Sauditi ye balozi mfaransa ulovano ne balozi Arab Sauditi mlovano ngari rumawe makungumanyo ya Kilemengu wawambie kaheni zijojiri Komoro ne na guerre civile azalieta sho Komoro wandu wailiwanu nezentsimbili zinu ndo wanzawo ye Komori kemazamo ritinzane ribasulane ngari la hawe ye dunia ukaya ye guerre civile tasho Komoro ya Arab Sauditi de witango dawla Faransa de witango haukawa ndo wakolonize ntia hatu hauriba mabiza magonzi na mbabiza ntende na urashawa na mafuko walikoli na wondo warengewesha hatu weriba no ripata no amba warisedi riko mjuzani ndi makungumanyo ramvumbwani bana ekepa se guerre civile ya habili wa Komori kaye ngenge jokaya ishomtsahaunga mjoshihunda shaka batujo kubali tendevusher kabatujo kubali tsovada kabatujo kubali tsonke kabatujo kubali mrwati lwetean ni wedzi ni wandu mavuralu watu ni wandu makriminel na wandu masase na wandu watsone rubahe dawla hatu kamdo banu wa mwana Mkomori hufa ngujo hufa kepa se guerre civile tsahwa unazali ya itsenge ba ngejo kaya shaka na kubali jeshi la Komoro mahakama Komoro hewe mjizandrongo ndo zijo mwiso tsende ya zijo mando jeshi la hatu na mahakama Komoro hewe mjuzi wa ndrongo obo de ya zijo mwiso shati de ya zijo mando jeshi la Komoro hewe mjizi wa ndrongo obo de ya zijo wa mwiso shati do mando ndanyine mahakama yentsinge ndo arumaziraru yenti sangendo ya kauharumaziraru yenti setunji ya ngama ya kupeu ya kinkodo hewe
singarombwe amani shanga watso jokane rumbisha amani shenge kartina amani jokayandisa shuani na ribeze haraka risisimizie amani ilile nkodo itsandise leo sha mruka joba nkodo joandisa nanu bohisiza kabana mjuzo shirwa metrize Mwenyezi Mungu ema dhamana wakijaishe ema hakama komore bale jarumatsi lokalitsa hawola na woi iyasishe roha shudhumano amrusha Mwenyezi Mungu joshiwesa shireje iwala ya dhumaniwa ya shidhumani yare memru hewe ye komori ya jana tsinde ya leo ye siyasa ya jana ya komori tsinde ya leo ebenge kwezi tikamlahani banu heshelera rakazana rimambenu kaya ya risala yatu nda hiyo fanya siasa jikome diaspora ya Komoro ngari mlindao nine majawabu tikahundinda ni leo majawabu hanyu kajarito shahata kamjamba solution shado kana mrenge videdi mjema wore na mse Komoro abo kamjarini kashawiri wala kamjarini kagaranti antukari kansi vanu hazifunda karjalewa ni diaspora shanga nganganyina mtsango mhu harumayensi ze paroli za hanyu suziste ze juhudi za hanyu suziste shabo kartule onukanyide mjoko jam recuperensi ngari lindawo mstehi zo mahamba numjuso marijusa hakanyide marijusa shari kaba ndikawana bana shanyide mwambokaya ye komorisi uha lewe komoremasi wayo mara ratelane la maore no wala muha ababasa ngaranzawe za hwamba ena bakezorenda mrwatsi lewo shababi wa Komori vatinukanyi mwa wajusa kamjajilewa mrwatsa mberi rohe ayiriti rohe na balaka batsinga lama za ukaya rimikwa twamaya ukari joroha shando tsokana mtsobaki yabo hata ida itsoha na mezi mine ida itsoha na mezi mine karjaja kiasi ya mje dali zatunga riste hiyo sha mze military tikahuji uramboka urambi yosu kujo huja urambi yosu kwa wanaho wajo huja urudambo onrasia sokaya na wafanya declaration warambi yokaya rileme wanembana yinu yirenge babdala wene daula ya haki rowalo bonzero walo hundani rani lawe dalo haki mashababi majeni na wanazioni sha maudu mrati juheni mrajini kenkodo ino babada ina wemiji ya hawa tamzima kwa jehanti selwili hata itwe dima kwa jarini kasima shababi karitu waona tindo mrasha hao tindo wana hao tindo wana shewao tindo wana nyao tindo wajomba hao tindo wa baba hao wandu wao watoba kisharu mababa karitu waona hata na marunda warere yayo no mtsangwa hao timvu timali tiwanadamu karjaparo waona shaba baba no hamba dalaka jasoma military kajasoma mrufulani wayi wanzo aminye mrufulani tijam na bakezo hamba nazitendwa hakaba ndongo ndaru zumani sana damu pouvoir mrumshe mali nezengo zozopatsa mrwaibu ekamuka tushindo zitwale namna yo zurumia kaktujo twale namna ya ujeresha hawa kutujo twale namna ya ujere pouvoir ya hawa kutujo twale namna ya ujere mali ya haho bahingo jo parana yibu haukamali yoke undutsi enge mali yo hundansa uyo ni kamru raisi ye muwahe bank centrali hajo pare mapeso bank centrali yende president shayoni kumru yezi Mungu ye wambumrukae na kila yeda ba Mwenyezi Mungu ye mwenye nini muwanyiso wa Mungu ye mwenye hikma na imani wa Mwenyezi Mungu na bahati mukashindu wanana ni Mwenyezi Mungu atujo wandani si kartuwa ni la pouvoir wala kartuwa ni la sheo wala kartuwa ni la kemarisaru mwensi yori wanila odendera muhinu na lejimbo la taifa na mipaka enzi wala kartuwa ni la kandida wa mji na wabavu akontilo banu zanki za tuabidizolia tuwanila wanami katadipe na tondo wa pouvoir sindi horliyo ngarani lao taifa ne maugwa ho wana hatu no wana shewatu no wastarabu wasoma wanazioni waje warengetsinu maudu wayendese watowe tsinu ngamani shakartu wanilia wanatondo wa pouvoir na wanatondo kamrake chef na babu hembonje ni mniko raisi wahe o daula ya haki ya irenge mimi nreje yiho naka haukamitsu shindani yantende wana henu ono kayenu tsana tsojarenge na tsojarenge no rivumwe mretse zifunda ebenge kwezi ekatirongo anayi ngamumtsaho ni soma ekatirongo wando unuselizi wa Mwenyezi Mungu
nengeshi Komor, nengeshi ya daula Komor, nengeshi ya diaspora Komor, nengeshi ya mashababi wa Komor na wanazoni wa Komor, toma ya hatu ya leo na maudu, nanu wanasha hatu wahe daula ya uhaki, no wanurifanyo hazibadzima. Mwenyezi Mungu ajale mke wa kombozi wa kweli wahe daula yinu, rianue ye daula yinu haharaka inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bye bye.